I'm Oying Ramon with the William H. Gates Senior Institute for Population and Reproductive Health. I'm a senior scientist emeritus at Johns Hopkins University. So welcome to an interesting session, Stronger Together, Global Moments and Movements Uniting for Maximum Impact. Let me just open this discussion by tracing very quickly the history of ICFP. And I think many of us, especially James, I remember, you have been there from the beginning. I think Anne may have been there from the beginning. I don't recall exactly, Anne, but you may have been there. Okay, yeah. So when sometime in the 15 years after ICPD, family planning and reproductive health was not in the global agenda. It has disappeared, okay? So the question was, how do we put it back in the global agenda, and what would be the strategy that would make that happen? And one of the key components of that strategy was bringing the people in the reproductive health movement together. And it was a simple idea that when we originally thought about this, we expected around 500 people would come. This was in Uganda. But we were shocked. More than 1,000 people came, and there were no more hotel rooms available. And everybody was high-fiving each other. It's like people that you haven't seen for 15 years, you know, all of a sudden seeing each other again. And for any global agenda to succeed, you must be able to mobilize and bring like-minded people in events like ICFP. And as you see, ICFP has grown to become a movement, essentially. Part of the reproductive health movement, it plays a very critical role simply because it's owned by everybody else. We call it the distributive accountability model, in which every single one of us owns this ICFP. Even those who register and pay their own registration fee, you are part of this. It's not just the donors. If you paid from your own personal pocket, you are part, of the movement, okay? So I think we have come to a point in time, especially with what is happening in the world today, when everything else is changing, that we have to look at how do we face the future. And this panel was thought of as representing different groups here. We begin the discussion of how can we all work together and create a movement that is so powerful that nothing can stop us. Let me just refer to one of the speeches I gave in a Population Health Environment conference only last month. So I said, close our eyes and imagine this. Every health investment considers environmental sustainability. Every climate strategy includes reproductive health and women's empowerment. Every policy treats people not as separate statistics, but as whole communities. I hope that we can leave this conference not as specialists in one area, but as stewards of a shared future, bonded together by the recognition that when people thrive, the planet thrives, and when the planet thrives, the people thrive, full circle. Oops. So here's my challenge to all of us here at ICFP, including this panel. Let's form a united front
of reproductive health, women's rights, climate change organizations, and establish our goalposts, community by community, country by country, region by region, and global. Let's stop treating population health, sexual reproductive health, environment, and women's rights as separate stories. They are chapters of the same book, the story of our future. Imagine if we will acquire the power of atomic habits. This is James Clear's idea. Atomic meaning small but with huge impact. If we adopt one habit every day in support of those goalposts, that advances our collective goals. That would be 360 habits a year. What if those habits were acquired by households? What if those habits were acquired by communities? That would constitute a revolutionary change. And the organizations represented here could begin this discussion as well as everybody else. That future that we believe in is within our reach, but only if we weave our solutions as tightly as a double-double helix. There's only a double helix, but double-double to cover all the issues that we cover. So, with our policies and the communities and the choices that we foster, we will shape the next generations to come. Since we are in Latin America, venceremos. We shall overcome. That's what venceremos means. So let me introduce quickly first the distinguished panelists here. The first person that I would like to introduce is Jacqueline Robel. She is the Regional Director of the Commission on Population and Development of the Philippines, in charge of the Metro Manila region. She just came back, finished being a leader of the conference on population health and environment in the Philippines, where at least 7 or 9 countries from Africa were also represented. And they came up with one of the first of this kind, challenging every country, starting with their own, to achieve certain goals. So Jacqueline, maybe you can start. You can use that if you're in comfortable sitting. The podium. You can use the podium if you're in comfortable sitting. It's not working? Is your microphone working? It's not working. Good afternoon, everyone, and thank you very much for the kind introduction, Sir Yuying. The PHE network in the Philippines has been operating for more than 20 years. Actually, we're going into our 30th year, and the vision of the network is healthy people living harmoniously with nature in a healthy environment. Our mission is to advance PHE as an innovative approach to promote equity, health, and environmental stewardship, and to have an opportunity to promote the Philippines as a center of excellence in population, health, and environment. As mentioned by Mr. Rimon, we had a conference, our 10th conference, just last month, and it was attended by different organizations, civil society organizations, national government agencies, local government units,
even development partners who shared their best practices and innovative practices in the implementation of projects using the integrated PHE approach. During the conference, we came up with a Heritage Declaration, which will serve as our blueprint as we enter our 30th year. So let me share with you our declaration. We shall consciously and continuously evolve and weave PHE into the fabric of our national culture, led by young people to ensure its strength and longevity. Illuminated by the wisdom of generations, we will embed PHE in evidenced legislation, education, businesses, in the centers of services, in homes, in villages, and in any other context. Through this, we will scale up, strengthen, and sustain PHE. Maybe you will be struck by the phrase here, to be led by young people. We are right now having a very large proportion of population in the working age population. And if we harness their potential, we may achieve the benefits of demographic dividend in our country. So I think it's high time that we tap our young people to lead our PHE initiatives in the country. We will be the life givers through PHE to achieve the virtuous circle for the well-being of women, children, families, and communities. This population, empowered by Fit for Future education, unburdened by barriers to life-affirming choices for health, nurtured by a vitalizing environment, will be the backbone of our nation's advancement. As we progress toward this virtuous cycle, we will hold each other accountable even as we also secure justice, honesty, and fairness among all our stakeholders, partners, and duty bearers. We will form a unified force of reproductive health, women's rights, and climate change organizations, starting locally, yet endeavor to be part of the global movement to reach this virtuous Globales para cycle. nosotros In the crear immediate future, círculo virtuoso y formally establecer framework for este the marco organizational legal y expression formal en of el this cual va a unified ser la force. expresión de esta fuerza Our country unificada. right now has a Nuestro population país of actualmente tiene una 112 población million, with a total fertility rate of 1.9 de million and a PGR of 112 millones de 0.3. personas. And as I've said, we are Y como comenté trying anteriormente, to estamos reap the benefits of tratando tener demographic esta, dividend. But we also believe that still nosotros PHE creemos que integration esta in the integración de country and PHE promoting en it, nuestro país, all the la regions, the implementación 18 de esto en regions todas of las our country, regiones de nuestro will país, help us a progress. ayudarnos a progresar. So, thank you very much. Good Muchas afternoon, gracias everyone. a todos. Buenas tardes a Thank you, todos. Jacqueline. By the way, I forgot, all the speakers have about 6 minutes to speak, and then after that, the speakers will come down to the tables, and those who are interested in pursuing more questions and answers, just join the table that you would be interested a la in. mesa en la que Our ustedes next quisieran hacer speaker, su discusión. No estoy asignada como intérprete. Malika Khan, the president of CEO Nuestra siguiente presentadora es Women Mónica Camp, Believer, la and her presidenta reflections de la on advancing Organización de gender las equality through Mujeres feminist leadership
and the entregan importance of y sustaining que tienen collaboration una across colaboración movements and importante movements for collective impact. con diferentes movimientos para un impacto colectivo. I'm Maliha. Hola, soy Maliha. Thank you. Muchas gracias. So I'll try to keep it Bueno, brief. entonces I know trataré this is de like ser our muy third breve day and y sé que umpteen es nuestro panels and lots tercer of people día. speaking. Y So bravo to all of quisiera you who still have felicitar a todas las personas que endurance. todavía siguen acá por su And I just want aguante. to make a couple of Y points, realmente right? quisiera One, sencillamente mencionar un par de how puntos. important En it primer is lugar, in la this moment importancia when que our movements are so estamos under en attack, este when the momento cuando issues están that we've bajo been fighting ataque y for todo so lo que long hemos are venido really peleando por todo este pushed back tiempo against, and where we're ha seeing recibido much tantos progress that we've retrocesos achieved over the y ha last visto tantos 50, ataques en todo el 60, progreso que 70 hemos years, hecho en los últimos starting to 50, 60 o be 70 under años threat. y donde I am vemos not que todo one who está will say bajo it's amenaza. going back. No diría I'm que one who will estamos say that it is under threat. retrocediendo, So sino in que these estamos times, what enfrentando una should we amenaza. be using Entonces, ¿qué moments deberíamos where estar utilizando en movements este momento? across Los sectors movimientos can a come nivel together, and how do we move forward sectorial in thinking y about tenemos que the pensar structures we want to en las change, the estructuras que systems we queremos want to cambiar, change, el the different sistema que ways queremos we want cambiar to y las approach the diferentes work that maneras we've en que always been queremos doing, hacer and las how do we cosas que come hemos together venido to haciendo. formulate Y those así collective tenemos que ideas pensar en and cómo move them podemos forward. reunir todas And esas in ideas colectivas those, para poder avanzar. recognizing Y en the ese sentido, incredible tenemos que importance of reconocer global la spaces, importancia spaces increíble de that you espacios mentioned, globales, espacios como este, espacios como los que ustedes ya han at mencionado. ICFP, Y en Women ese sentido, Deliver, el ICFP, COP, and la umpteen COP others, Goal, I mean, y David, there's so many that otros really bring eventos people together. que pueden Sometimes you get convocar a often tantas personas, porque cada vez que se nos preguntan que si necesitamos what otra I want to put conferencia, out is quisiera decir que we do, sí, que because sí these necesitamos otra, spaces porque este provide tipo de us espacios really nos dan la human necessity oportunidad of de congregation. expresar nuestra necesidad humana de Congregation is really, really congregación, important. esa Human congregación que es beings muy importante. need Como seres congregation. humanos necesitamos And we are congregarnos. one of the only Y sectors that somos uno de questions los that. únicos The sectores que private realmente sector cuestiona eso. loves putting on their El big sector shebangs and privado getting les everybody there and encanta talking about reunirse it. para And hablar they're de so todo lo laser que tiene que ver con lo focused. The bottom financiero. line, they Y never hay budge. mucho enfoque respecto a cómo Religion completely cómo lo recognizes the hacen. need for Y congregation. por otro lado, la So you need religión to bring people realmente together, you need hace to form human hincapié en esa relationships, necesidad de you la need to congregación. think Pero about allí and tenemos que discuss and pensar cómo debate podemos what is it that you're doing congregarnos collectively más, qué es lo que and how do you move necesitamos forward. colectivamente y cómo podemos So in avanzar that en ese way, sentido. let us use these Entonces, spaces to get utilicemos different estos movements to talk espacios to each other. para poder hablar los unos a los otros A y really para poder visionary and realmente tener transformative una visión transformadora imagination y para of poder where do usar we nuestra go imaginación with this respecto system that hacia is dónde crumbling, vamos con los perhaps was never sistemas que meant frente a to nosotros, bring que the se están transformative desmoronando, change y cómo that the podemos world traer ese really cambio needs. And how do transformador we que el mundo create a realmente different necesita. system ¿Cómo podemos tener from the un ashes of cambio this world? realmente? ¿Cómo And I podemos think it's about levantarnos time we did de that. las cenizas I en las que think nos all of you encontramos? are familiar with Women Y creo Deliver que and how en we're este trying to create momento that system. We tenemos have our ese next sistema que conference tenemos acá coming y up creo que tenemos in nuestra April. siguiente You're all conferencia invited. que tendremos There's many, en many ways that abril. we Hay are muchas engaging maneras in that. en las que nos But podemos as I conectar allí, promised before, pero I'm como not les going to había go dicho into antes, those no voy a because of entrar en fatigue of detalle panels talking at porque you. ya todos estamos But I do cansados de encourage you hablar to de go lo to our mismo, website, pero see sí how quiero you que can por favor engage, visiten or to nuestra just see página one of web us here, para que vean and cómo all pueden of us to come participar. together across La idea es sectors, que podamos across comunicarnos allí institutions, a across través de los organizations, diferentes and sectores o de manera actually transversal en live los our diferentes sectores, accountability porque allí to the tenemos que millions of people responsabilizarnos con across las the world who millones are de really personas a looking nivel to us to have que their rights realmente esperan realized. de que nosotros les podamos suministrar o dar Thank you, acceso a Malika. sus derechos. Muchas My gracias, tendency is Mónica. to look on the right because my Muchas left ear gracias. is damaged. I can't hear. Tengo que Malika, acá thank you. moverme hacia mi izquierda porque la derecha no me Our funciona bien. next speaker Nuestro siguiente is panelista somebody I knew for es some time alguien que conozco de hace un tiempo ya, from the World Health de Organization, la James Organización Quarry. Mundial de la Salud, James Quarry. He will highlight Él nos global va a sexual contar reproductive rights algunas de las priorities, quality of prioridades care, the en role términos de of la strong política de health cuidado y el systems, rol de un with sistema de cuidado emphasis más on fuerte, partnership and con énfasis cross-movement en las collaboration alianzas y en las to drive sustained impact. Your transsectorialidad. reflections, James. ¿Y cuáles son tus reflexiones, James, al respecto? Yeah, thank you very much, Ying, and thank you Muchas for inviting gracias y WHO muchas to gracias this por invitar a la spotlight OMS session. a esta sesión tan And importante thanks for taking y us también back muchas to gracias por the traernos beginning of de vuelta ICFP, a a los time orígenes de actually when ICFP.
family planning and Creo que allí la SRH was not planificación funded familiar because y los derechos there was sexuales y very reproductivos no limited, tenían financiación. En ese space. momento había un Is, espacio muy limitado and I para think if you su look back at that time, existencia, y the si passion miramos en ese people momento, had, la it was all pasión que driven tenían by las personas passion and era people lo que working very motivaba hard todo lo que se with hacía. very little Y allí resources teníamos to muy pocos change recursos policies para and poder to make cambiar sure that políticas this y para poder issue is asegurarnos brought de que upfront. pudiéramos traer a la So I primera think it línea is very este tema important tan for us to importante. get Entonces back creo that que es passion muy importante that que was there reavivemos esa at a time pasión when que, very little que existía en attention ese was being momento. paid to our Porque issues. allí tenemos, porque Because tenemos if que we prestarle don't all atención a get nuestros together to problemas do actuales, that, porque si no nos then unimos we will para not be hacer able esto, to entonces no hold vamos a poder, against de all what nuevo, no vamos a Maliha poder has raised, hacer ese trabajo the que ya, threat. que So ya there's a Maleja ha threat, it's at the mencionado. door. Sí, hay una But if we amenaza. stick together, I Sí, think we'll es be able cierto que to son push momentos back. difíciles, pero creo que también tenemos que So my name trabajar is James conjuntamente para poder Kiarie. dar Thanks frente. Oying for continuing Yo to vengo, struggle with my muchísimas name, gracias por Kiarie. mi nombre. Es So un That's poco my usual complejo. problem. Muchas yeah, gracias por I say esforzarse for por pronunciarlo WHO, bien. we raise Pero awareness desde la of public OMS health queremos problems and incentivar campañas solutions de through evidence. concientización So para encontrar WHO is an soluciones. Entonces evidence la and OMS science-led se organization. fundamenta And en la we know evidencia that como now we are organización. having Sabemos que en shifts, este momento and I think hemos shifts are visto happening. cambios importantes, Shifts cambios que se están presentando, will continue. cambios So que you continuarán. shouldn't even think that this is the end. There will be even probably further shifts that are going Entonces, to happen. Yet for us to no achieve podemos the goals that creer we have que set for ourselves, allí vamos to a achieve the SDGs, to olvidarnos achieve para the poder FP 2030 lograr los commitments, objetivos de and desarrollo other goals sostenible, that we've set para for lograr ourselves in nuestros this propios objetivos. field. Para llegar a todo We eso, really need tenemos que sustained cerrar muchas effort. brechas y tenemos And que how do you mantenernos sustain firmes en nuestros effort in esfuerzos. the Y face of tenemos these que mantener shifts? nuestros And esfuerzos this is firmes where I think dando one, cara a estas coming all of dificultades us que enfrentamos together acá. is very Una de las important. maneras en que lo And I hacemos just es wanted to reuniéndonos acá. highlight Y hay some otra of cosa the que things quisiera that resaltar, WHO y es que we una de las think cosas que would be pensamos en la critical and what we OMS can bring es que to the table. lo que One of the podemos traer a la important mesa things es is que that una de las we cosas must bring the importantes es que best tenemos que available traer a la evidence. mesa la When we are evidencia, under threat, a la we mesa que must bring sea the la best más available confiable. evidence, Tenemos que traer a the la best mesa la available norms and mejor standards información that disponible can be para adapted poder que se and pueda used adaptar in y countries. usar en los Because diferentes when people países. see that this is the Porque cuando la truth, gente ve then que esta es una even in the información face of a lot of real y competition confiable, from misinformation and other frente places, a la, we will frente have a la an advantage. desinformación, And we know podemos sometimes the utilizarla a nuestra misinformation ventaja. travels much Esta es una faster manera de than combatir la the proper desinformación information, para but poder it's entregar very la important información that we correspondiente, stay pero es muy with the importante evidence que base tengamos that ese we enfoque have, and we basado always en say evidencia. with the Y siempre lo evidence. decimos, para nosotros es muy Then importante la I evidencia. think the other thing we Y must también hay otra do, cosa and que which is tenemos que important for hacer us being y que es together, importante para is nosotros, facilitating es learning from each other. facilitar las That we should oportunidades not de hold aprendizaje knowledge, de manera we should mutua. be open Tenemos que to ser, learn, tenemos que ser and that's why it's abiertos very al important diálogo for y es por eso que es Anna and muy colleagues who importante started tener this este panel idea. de colegas Like, donde can podamos we compartir move nuestras something ideas, from one donde conference podamos to the mover next cosas conference? Is de there a una conversation conferencia a la that we siguiente can be conferencia moving on para que podamos with? And what would that look like? avanzar. So it's very important for Entonces, us es to muy continue importante para nosotros learning from each continuar other. con este And aprendizaje then mutuo. Y what I would like to say is that también me even gustaría as the decir que, global aunque funding landscape el changes, horizonte it is financiero very pueda llegar a critical that we cambiar, continue our es focus on absolutamente SRHI, clave que continuemos including nuestros family esfuerzos planning, en and that la we make planificación sure that familiar it y en is la at salud the sexual y center reproductiva of all y conversations, con todas las which I think now conversaciones are being que creo que en broadened este to momento conversations son about aún UHC, más importantes porque conversations tenemos about conversaciones más primary amplias health care, respecto even conversations a about la health prestación primaria de generally. servicios de But salud even in y those mucho más allá. conversations, Incluso en we esas must make sure conversaciones that tenemos que we retain asegurarnos de que sexual reproductive health and de que rights and family mantengamos planning el to enfoque sobre be la at the center. planificación familiar Many y la times I salud sexual y see reproductiva en el centro de family todas las planning is a discusiones. very La critical planificación and maybe familiar small es part of tal vez entire health. es una It is like porción muy things which we pequeña, see pero when we creo are on que the es ground, importante that que we no la value perdamos de our vista relationships, ni que other perdamos people. su valor de But when you vista. go up in Pero the sky también and you are cuando 30,000 feet above, cuando those subimos things you al don't cielo y see them. vemos que esas Yet they cosas are the mínimas most tal vez no se important. ven,
So even as we get these bigger and bigger Eso conversations, tal vez nos sirve para integration of conversaciones family más y approach, más grandes en términos let's de la make sure that integración. Tenemos que family planning asegurarnos is de que la retained planificación within familiar those se mantenga en el centro discussions. de esas And discusiones. finally, I would like Y to say finalmente, for me gustaría WHO, decir que para we la really value the OMS work of civil society, realmente all the partners, apreciamos la and participación de la we see sociedad that civil working y de together todos los is actores, critical to porque achieve creemos the que es maximum impact absolutamente and importante results para for poder quality llegar a family tener más planning and impacto SRHR y para reform. poder llegar Thank you. a mucho más allá con nuestros esfuerzos de Thank you, protección de los James. derechos en salud sexual y Continue on reproductiva. educating me on how Muchas to pronounce gracias, your name, James. please. Muchas gracias y disculpa porque siempre me Our equivoco next pronunciando tu nombre. speaker is from Nuestra siguiente FICO, panelista es de FICOM Aparna y que es Sridhar. un socio a quien le Aparna tenemos will mucha share estima. with us Nos reflections va a compartir sus on reflexiones medical and clinical y su perspectives and perspectiva advancing médica y clínica en el avance de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en the continuum of care, el highlighting continuo del provider cuidado, advocacy teniendo and allí la defensa collaboration de los across cuidadores movements to a lo largo de strengthen diferentes reproductive rights. movimientos para poder Thank you so fortalecer much. And my name was la defensa de los pronounced derechos actually sexuales y better than reproductivos. so many others I've Bueno, heard. Thank you. muchísimas gracias And I gracias also por want to esa thank all presentación. the audience También on quiero the live stream. agradecerle I a la know this audiencia is que nos being acompaña live streamed y a and los que for nos all those acompañan de who manera partner. virtual, porque sé que nos I'm están so acompañando de manera proud to virtual también. represent the Realmente me International siento muy honrada de Federation representar of a la OBGYN, and I'm Federación so happy to be de sitting with all the folks de here on the obstetricia y panel. It feels ginecología. like it's a privilege Y to para be mí on this realmente stage. es un privilegio estar acá I'm frente a ustedes. representing Represento clinicians, entonces acá specifically al sector clínico OBGYNs, y and específicamente FIGO's a work los on ginecólogos y sexual obstetricias. reproductive health and Y rights represento spans también across three esos committees: Committee on esfuerzos que se Contraception, han hecho en Committee términos on de Safe salud sexual y Abortion, reproductiva, Committee on Fertility específicamente en lo que Care. tiene que ver So con I think we cuidado work con la on women who fertilidad, want to be anticoncepción pregnant, having y difficulty being otros, pregnant, don't donde want to be pregnant, participamos or y, por recently ejemplo, got con pregnant, jóvenes que no know quieren what to do. So the whole estar en spectrum of embarazo care comes y under otros the Division of Sexual o otros Reproductive que sí quieren Health estar. Rights, Entonces, allí and estamos that's what para I'm leading for cuidar the next eso y 2 estamos years. And I'm so trabajando thrilled to y be eso es lo que on hemos that, venido trabajando en on los that path. últimos años en ese And I camino. think from a clinical perspective, Tenemos una advancing perspectiva SRHR clínica means desde los that derechos every sexuales y service that reproductivos, we provide, lo que significa que todos los derechos que contraception, prestamos aquí en abortion, términos de fertility care, anticoncepción, cuidado de fertilidad, grounded on the está allí evidence, as fundamentado Dr. Chavez said, en evidence-based un practice, enfoque and de also evidencia delivered basado en la with evidencia dignity. I y think that's también what donde the prestamos clinical care servicios we con have to dignidad. strive. Y Depending on the setting where you go, sometimes dependiendo del lugar al que OBGYNs are vayamos, primary muchas care veces providers. allí And in en some estos servicios places, pueden ser servicios OBGYNs are primarios y actually muchas doing veces complex tertiary cuidado care where referrals come eh, to us and we only de do obstetricia y ginecológico pueden llegar a But doesn't presentarse en matter diferentes what the casos, model of pero no care importa is. cuál sea I el modelo think de what cuidado. is Creo remaining que the lo que es same is that importante y we lo que should tiene que give mantenerse en el centro de evidence-based, todo es que bias-free, el and enfoque respectful en la care that evidencia que upholds esté the libre de right and cualquier sesgo autonomy es of women realmente and lo keep importante them as the para la center, dignidad de and las that's what we mujeres, have to donde ellas se achieve tienen que stronger mantener al together. centro para que puedan mantenerse From the firmes medical en su education defensa de sus perspective, derechos. I'm a big Por eso es fan of importante in-service caminar education. juntos I y think if we mantenernos want to change firmes something in the juntos. next 25 En los years, invest en los in the últimos pre-service 25 años education, hemos make alcanzado the next muchísimas cosas. generation of Eso providers ha hecho que la SRHR próxima sensitive. generación And FIGO de, is dedicated to profesionales de la train the salud next tengan mucha generation of mayor SRHR sensibilidad providers y donde through podamos tener una mentorship, mayor capacity defensa building. desde la And as an mentoría de estos organization, derechos. we're Y como uniquely organización positioned to necesitamos strengthen realmente service fortalecernos education para prestar across the servicios de healthcare workforce. educación For dentro de example, todos we're los doing this profesionales de la amazing salud. Por work ejemplo, with estamos haciendo ICM, este today trabajo shout out to increíble con ICM, ICM and y WHO, con la OMS, under the Collaborate for Women, junto con la which is our colaboración amazing para las project, which is mujeres, que es un actually going proyecto on with increíble the que estamos ACCP initiative. haciendo con la So proud to iniciativa be part ICC, of this y estoy muy cross-collaboration orgullosa de ser educational parte de care, este and esfuerzo investing in the colaborativo, next porque generation realmente of allí se providers está has invirtiendo never en la been more próxima important than now. generación So I do de say that if profesionales we de la want to be salud, stronger y, no together, we y all have en to ese invest in sentido tenemos, educating the si next queremos generation of fortalecernos every juntos, tenemos provider que that's going to come into the invertir health en la force through formación de los SRHR.
futuros profesionales en la defensa Across de the estos derechos continuum of sexuales care, y we have reproductivos. to be one voice, all También of us tenemos que tener together, en cuenta que because todos every tenemos que professional, hacerlo whether it's en an conjunto, obstetrician, porque it's a sin importar si midwife, sea una nurse, community obstetricia, health worker, un they all profesional de play a vital obstetricia role o and we are una all interconnected. partera, And I todos can't estamos say trabajando de manera that interconectada valuing and y en ese empowering sentido es each other importante has never been valorar more like esos important trabajos y than nunca ha now sido más because we are all importante under threat and we que en can este only momento, work porque better if solamente en we are este working momento together. podemos trabajar mejor si We trabajamos also juntos. have the lack of providers. Providers Adicionalmente, are not tenemos wanting la to provide us falta de that at provisión childcare. de You can servicios en see términos that de la there is defensa stigma, de there los is like threat, there is violence against providers, there is like derechos regulatory y allí policies. hay unas Already, políticas our providers don't regulatorias want to do y no son SRHR, cosas but que, so the por ejemplo, ones en who este are momento remaining nuestros and the proveedores ones no who are quieren holding prestar the estos fort, we've servicios, got to really work pero together and realmente be one allí es donde strong tenemos que voice. trabajar cada vez And más just working en together conjunto y con clinically, mayor fuerza. again, I Y can't just say ahora, I'm en going to sit términos in my clínicos, office and see no puede ser que me patients, voy a do quedar abortions, and that's what I did en mi until I came consultorio here. I y ver provided pacientes contraception, I provided que care, but iban that's not a enough. practicarse algún aborto Now y I eso era think we todo, all have to sino be que también tenemos advocates, and tenemos que entrar en la advocacy práctica has de been ejercicios another de flagship of formación, FIGO. porque eso ha FIGO sido has a eso, en flagship ese sentido, advocacy for ha sido safe otro abortion programa project, which is abanderado a very, de mi I'm just organización. mentioning that because Y it's an allí, example of esto ha how sido un ejemplo de OBGYN-led cómo este advocacy tipo can de cuidado y influence este tipo de defensa policymakers, dentro de la journalists, like ginecología leaders y across cuidado the globe obstetricia to conduct something tiene like allí that. We dos have more than cuidados o dos canales que 140 pueden countries realmente where servir we have our a member muchísimos societies. So it's a países huge donde opportunity tenemos to unas work with us oportunidades and work increíbles on para like trabajar en OBGYN-led conjunto y advocacy, trabajar en esta clinician-led defensa advocacy, or what, clínica, everything coming together porque allí stronger. todo I lo que think that's trabajamos en another conjunto, important entonces kind of creo que thing eso that es we otra have cosa to do. importante And we que can't be tenemos que hacer. siloed. We Y have to work with tampoco all the podemos other trabajar de movements, manera like the gender aislada, health movement, tenemos que trabajar en LGBTQ, conjunto como con las disability, comunidades like all the other movements have to come LGTB together. So I just have to más say, it was o so las nice to comunidades start the feministas Stronger o Together las at the FIGO personas conference. con We had a room discapacidades y full más. of people. ¿Verdad que tenemos James una was sala there, like llena de there was like personas? De hecho, WX was por there. ejemplo, We were estábamos allí there to kind of start this a process. la OMS But y teníamos a it's amazing muchísimas más how organizaciones quickly que nos I han kept apoyado. getting Realmente es emails increíble like, can we come? ver Can we cómo come? siempre nos So I escriben think para hopefully preguntarnos si this is pueden not just the acompañarnos. second one. We're going to Entonces keep espero que rolling esta and sea the ice solamente la ball segunda effect vez que like estoy acá will y esperemos happen. que todo And you esto have to tenga un pardon me. I efecto de grew bola up de nieve not learning English, so I créanme will say y things sometimes that seem discúlpenme, snowball effect, discúlpenme like si mi ice acento ball. no es el mejor porque That's me. mi But lengua anyway, materna no I es think el the inglés, passion is pero la stronger pasión está allí. together. Creo que la FIGO is pasión ready to crece stronger cuando to stay trabajamos en stronger conjunto. together Tenemos with que all of mantenernos us and fuertes anybody else who is juntos. ready to Tenemos que work with trabajar us. juntos porque Thank you todos so tenemos que much alistarnos for para trabajar everyone con who's otros. here, who's Muchísimas watching gracias a this todos que nos online, están and thank you acompañando, a aquellos ICFP, que también Molly, nos acompañan de Kelly, manera for virtual. giving us this También opportunity, gracias a and todos thanks y for muchas moderating gracias this por esta panel. oportunidad y Thank you. gracias por moderar este panel. Gracias. Thank you so much, Aparna. Since you Gracias, mentioned muchísimas Kelly gracias. Ya que and mencionabas Mauli, I would esto, like to thank me them, gustaría también for agradecer también a organizing algunos this de los organizadores panel. para este panel. Mauli was my Molly student at también, Hopkins. She's a newly minted también MPH, and ha before she did ayudado her mucho. MPH, she was actually an MD in India Es and was the president importante of the ha sido el Medical Students Association presidente of de la All in India Asociación in de Estudiantes de 2022. Is that right, Medicina Mauli? en la India, Yeah. que es, Our next speaker que es algo is muy from the importante. Nuestro International siguiente Confederation panelista of es de la Midwives, Confederación Internacional de Mereti Parteras, Khalil. Did Meret I Khalil. pronounce that right? Espero Very haberlo close. pronunciado bien. Thank you. ¿Lo pronuncié bien? Casi. She will share with Casi. us her Va a compartir con nosotros perspectives and sus midwives' leadership perspectivas in del advancing liderazgo de parteras SRHR, strengthening the dentro de la continuum of defensa de derechos care, sexuales y and reproductivos connecting y cómo se community-led conecta movements for estos lasting movimientos impact. comunitarios para que tengan un impacto Thank you duradero. very much. So Muchísimas once again, gracias. hello, De nuevo, Mirat muchas Khalil, gracias. on behalf of the Y PUSH en campaign at representación ICM, the de la International campaña PUSH, Confederation of y Midwives, it's acá, an honor to en sit nombre here de on la behalf Confederación of Internacional de more than Parteras, estoy muy 130 contenta midwifery de estar acá associations con ustedes around the world. decirles que hay más de As 160 ICM organizaciones is de the global parteras voice of y midwives, the standard EICM setter, es la voz the oficial de las parteras. regulation, A nivel education, internacional and trabajamos con more than regulación, that, through the PUSH con campañas de campaign, we also educación y a convene través de la partners and campaña PUSH advocates. So también today, as part tratamos of de this convocar a session on diferentes Stronger donantes Together y a and
diferentes focus on movement building, actores this is what I interesados. want to share with you. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. There's a wisdom that's often shared, Siempre hay una sabiduría que people se will puede not remember what compartir you de que las say, personas pueden but que they will remember how recuerden you lo que made them ustedes feel. dijeron, pero sí recordarán cómo se And I think most of sintieron. us on the Y creo stage, que whether as advocates Creo or que muchos de clinicians or nosotros somewhere in también between, estemos en we've el heard sector horror stories clínico o en of el women sector de around the world defensa. feeling Estamos haciendo disrespected, cosas diferentes feeling para que demeaned, nuestras and mujeres
se sientan specifically representadas sexual cuando reproductive hablamos del health and cuidado, rights. específicamente cuando They're being hablamos de dismissed, los derechos their sexuales y voices reproductivos. ignored, Muchas and their veces dignity sus stripped. voces se han ignorado y sus dignidades se Out han of this botado a la pain, basura. millions Por of eso, women around con the eso, world have millones de raised their mujeres alrededor del voices mundo and han have levantado sus demanded voces y han respectful and exigido holistic care. respeto y I'm un very glad that cuidado my colleague from holístico. Vigo mentioned Y this me alegra importance que of mi, this que respectful mi and colega holistic lo care. haya mencionado en cuanto a ese We cuidado know that holístico. millions of Sabemos women que millones de demanding this. mujeres están exigiendo How esto. can we be silent? ¿Y And cómo how can we entonces not podemos respond to that quedarnos need? callados? ¿Cómo no podemos responder a esto? Women are demanding Las mujeres respectful and entonces holistic care exigen un that cuidado doesn't respetuoso silo y women's holístico health que into no deja a the las bikini mujeres areas aisladas that are often a funded unas or áreas that are the focus bikini, como of siempre research lo and han development. tratado, Women are demanding sino que las holistic, mujeres respectful care that están listens to them, exigiendo un cuidado that sees them respetuoso as y a whole holístico que las person, vea that como sees them individuos beyond what they're coming to integrales, the que los clinic vea for. como esos individuos que entran a la clínica Women are como los demanding individuos que holistic and son. respectful care Están that exigiendo este honors their cuidado unique respetuoso y needs holístico throughout con their life unas course. necesidades únicas And que out of marcan this sus need and necesidades out de of this vida. listening, Y fuera the de PUSH estas campaign was necesidades, born. a partir PUSH de estas campaign was born necesidades listening to the surgió demand la of millions campaña of women PUSH. who are demanding Esta campaña respectful and PUSH holistic care. básicamente exige The ese PUSH cuidado campaign is the respetuoso y global holístico. movement Este for es un movimiento women-centered global care, para el advocating cuidado for midwives centrado en as la the way to mujer get us there. como una manera de llegar You a might cada vez ask, más why allá. midwives? Allí podemos ver, por It's because ejemplo, a midwives, las in their philosophy parteras. and ¿Y in por their qué las model of parteras? care, Porque en su they modelo are de cuidado, trained to ellas están center women, their capacitadas needs, para centrar listen su to their cuidado en la mujer voices, y escuchar la and more voz de than that, to a la voz de las advocate mujeres. for Y and mucho with más them. allá, defender Midwives y are hacer partners to women incidencia no solamente por in the ellas, sino clinic para and ellas, beyond, tanto on en the la front lines clínica of como mucho advocacy. más allá, en la primera línea de defensa Midwives y provide de care that is embedded incidencia. in trust, Esto está that is fundamentado en relationship-based, la that confianza, ensures en dignity and unas respect. relaciones basadas en el respeto Very y en la powerfully, dignidad. they give the power Muy back poderoso, to porque le women devuelven el poder a las and mujeres allow them, y enable les them to make permiten informed decisions también tomar about decisiones their informadas bodies, respecto a about sus their cuerpos, life, sus about whether or vidas not they want to y start bien si families, quieren whether or not they iniciar o want no una to enter the familia o workforce. si quieren entrar al mercado The laboral. PUSH campaign, hosted by the Esta campaña International PUSH, Federation of Midwives, que brings está together a moderada diverse por group of esta women, many of which are endless, many of which asociación, are esta advocacy Confederación groups, Internacional de Mujeres Parteras, está allí para in eso, a en un spectrum movimiento of global voices pushing que for rights, está pushing for women, que está and pushing for defendiendo a las mujeres y a las room for parteras, y allí everyone hay in espacio this para todos en este We movimiento. invite all Los of you invitamos a todos y to cada uno de ustedes para join que our nos movement, to acompañen en join este the PUSH movimiento, campaign. en esta It's a campaña very, very PUSH. easy, Es simple step. con unos pasos It muy requires you sencillos. to Lo sign the único PUSH que tienen pledge. que I'm hacer happy to es, have our es beautiful firmar banner over here. nuestro It's a very simple mandato. step. Es algo muy The first step sencillo. Lo is to primero sign the que PUSH tienen que campaign hacer pledge, es firmar el which consists mandato de of 3 nuestra points. campaña PUSH. Y You agree to the allí principles of centering vamos women in entonces care. a I don't think that's a ver very taboo one on this cómo, panel, at cómo se least. puede, cómo Second, you podemos agree verlo. that También midwives are a vemos key cómo part las of the mujeres son solution. clave en la And third, solución you join y us in demanding for change adicionalmente locally and globally. podemos Everyone, ver anyone can become cómo, a champion for puede esto respectful verse. care and for midwives. So why does ¿Y this por qué es matter, importante? especially here? Aquí. I want to maybe zoom out a Quisiera little bit to aquí que the nos Guttmacher devolviéramos un Lancet Commission in poco 2018. I a know lo we que have one hemos of the hecho co-authors on y this stage quisiera as well, entonces también which pointed to a ver very concerning statistic, unas estadísticas muy which is that preocupantes, que es que almost casi everyone of todas reproductive las age, that's about mujeres de 4.3 en edad billion reproductiva, que es people más o menos around the world, 4.3 will lack billones access to de at least personas a one nivel mundial, of les, their essential sexual no and tienen reproductive acceso a health servicios de services salud over sexual y their reproductiva a life lo largo course. de sus vidas, It's about half que es of the world's básicamente mitad population. de la población mundial. Es That's a un big número number. muy grande, muy importante. We know Sabemos that midwives can bridge que that gap. todos en conjunto Midwives podemos can meet cerrar up esa to brecha, porque 90% nosotros, of en essential las, sexual, reproductive, porque las maternal, mujeres newborn, parteras and están adolescent allí health needs around the haciendo world. frente a todas las necesidades en términos de And I'm salud sure many of sexual y you have reproductiva. Y creo que noticed, we've todos been trying to be quite vocal about it at creo que acá en ICFP. ICFP Where hemos sido are the muy vocales. midwives at Nosotros somos las ICFP? parteras del mundo, Where are the nosotros somos las midwives parteras within the de- largest conference on family planning del and mundo, SRHR? somos la We conferencia have to mundial challenge más this grande perception that que midwives habla de only catch babies, planificación they take care familiar. of pregnant women Y and their allí también newborns. hablamos de los neonatos. Midwives Las, provide full allí spectrum
allí in addition to existe many, un many other espectro things. total donde se ve considerado Midwives todo are a esto. huge lead, Allí untapped también tenemos que potential. hablar de todo este One of the potencial, most uno de los más strategic and estratégicos, una de las cost-effective inversiones investments estratégicas to claves transform health para transformar el systems sistema and to y enable para them to poder provide permitir respectful una and provisión dignifying de care for servicios women, que sea digna para las mujeres adolescents, y and para gender las diverse people. adolescentes y los
géneros diversos. Yesterday, we were very Ayer honored to tuvimos, launch a report tuvimos la that's suerte, titled ayer tuvimos el Unlocking orgullo de Impact, presentar Midwives nuestro as the Key. informe, donde And I prestamos wanted to una share atención, with you, as I share the especial a las stage with parteras. Y allí, midwifery advocates, este ejercicio de las regardless of mujeres their parteras profession and es muy clinical importante background. en términos de esa formación que Midwives are one tienen. of the best buys in global Ha sido una de health, las mejores with a inversiones, con 16-fold return con on una investment. tasa de retorno If casi del enabled to work 100%. to their full Cuando scope, las midwives mujeres can parteras help pueden close the ayudar women's a health gap cerrar and brechas unlock en a términos de la potential prestación de of servicios $1 de trillion la defensa de annually salud by sexual y 2024. reproductiva. Y esto fue lo que vimos solamente en el That's not a small number, 2024, especially que within son this cifras crisis muy that we are importantes, in. específicamente frente a la realidad Not que vemos only hoy. do Y no midwives unlock solamente economic las mujeres growth, parteras promueven they crecimiento also are the económico, key to sino que también advancing son la health, clave gender en equality, la and climate equidad, resilience. resiliencia y They lower the equidad de carbon género. footprint, También they enable health disminuyen systems la to huella de reduce carbono, their waste, también se reduce their pueden reducir costs, and reduce costos, their inefficiencies. desperdicios e Midwives also ineficiencias. advance health También allí se equity llega a la and equidad de universal health salud coverage, para llegar a reaching un nivel often de cobertura most global. Y underserved, allí se puede rural, llegar a una marginalized, and cobertura hard to reach a aquellas communities. comunidades más They are marginalizadas critical en las áreas in rurales. every type of Es decir, crisis, que and I think this aparecen was como un shared salvavidas en over todas and las over. crisis económicas. Midwives will Las find a parteras way siempre encontrarán una to meet the manera de needs of responder their a las community, necesidades de su whether comunidad, it's taking a bien boat sea in a flood con, or whether it's bien taking a sea con, motorcycle por to the ejemplo, most, the con farthest cualquier remote tipo de places. ayuda que se pueda llegar a Midwives find a necesitarse. way. Las parteras siempre And encuentran of una manera de course, as a ayudar. Un 93% female 93% de profession, las mujeres que midwifery and the practican midwives model esta of care partería is a son powerful force in mujeres unlocking que gender equality. promueven la equidad de género. It's a key Es that unlocks clave 4 critical porque promueve dimensions in advocacy. And we know the world is beneficios. missing 1 Allí million llegamos a casi midwives. que 1.000 So we want to millones call on de all of you parteras, o openly, 1 your billón de organizations, parteras. your partners, Y and your networks of aquí tenemos a advocates diferentes to join defensores our movement, que to join this call, realmente to take one pueden step forward and sign the petition for 1 million more midwives. avanzar si We're firmamos la calling, petición we para have an tener cada vez audacious, más ambitious parteras. goal that by our Congress next June 2026, Y we will el have reached próximo 1 junio de million 2026 signatures. queremos llegar al Million millón advocates, de million firmas de normal defensores. people, not even Siquiera tienen technical que ser advocates. técnicos ni nada por el eso. 1 million people Sencillamente un around the millón de world calling personas for que 1 million estén more midwives. haciendo una convocatoria We para invite tener all of más you to parteras. join Los us. We invitamos a invite que se all nos the unan. audience and Y los beyond to invitamos join a que us. se nos unan en And esta let's hope campaña y that we can esperamos deliver que on podamos this big realmente petition, this big responder global a demand esta for 1 million more exigencia midwives and see where we go mundial from y ver hasta dónde podemos llegar. Thank Gracias. you, Meriti. Indeed, midwives are on the front Sí, lines las parteras almost están en la everywhere primera you línea go. de atención en casi By the way, cualquier lugar. is Her Y con eso Excellency quisiera Toyin darle Saraki la one of your global bienvenida a una ambassadors de for las embajadoras midwives? mundiales de la Toyin partería, Saraki. a su excelencia, No. Toyin Yes, Saraki. yes. Oh, yes, 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 I think she Creo is. que sí, ella I está was parte de este movimiento. exchanging information with her Creo que de last hecho week, la semana pasada and estuve she said hablando she con was ella going to y watch dijo que the iba a live estar viendo streaming. So esta Toyin, transmisión en vivo. the founder of Entonces, Wellbeing créeme que Foundation in la Africa, Fundación Well a high net Foundation worth individual en yourself, África y en otros lugares del mundo, we see you créanme que here. estamos aquí And I para hope ellos. that she can share Y the esperamos petition que for 1 también million pueda more compartir midwives. esta I will petición follow para up tener with her. un millón de parteras Our más. next speaker is a Nuestro senior siguiente consultant at participante the es un Global Health Visions, consultor y friend, también amiga. Ann Stars, was formerly with De the hecho, Gates hacía parte de la Foundation. Fundación Gates She will share y with va a us her compartir con nosotros reflections unas on reflexiones advancing respecto sexual a reproductive cómo health and avanzar en rights la defensa de los through derechos sexuales y strategic advocacy, reproductivos partnership, para una and defensa aligning estratégica global en la movements to alineación drive policy mundial change de and shared intereses para poder accountability. ser más Ann? responsables, para responsabilizarse de estas medidas. Thank Muchas you, gracias, Oying, Ollanta. and thanks Y to all muchas of you for gracias a being todos por here acompañarnos hoy. today. We certainly have, Definitivamente as Oying noted, my tenemos comments are going acá to focus on the lo issue of que advocacy, and I just want to give quisiera an dar extra round of sencillamente applause to Merit as one of the un best advocates aplauso I've seen mayor since I porque es arrived here una de las this year. defensoras más increíbles que haya conocido desde que empezó esta conferencia. So, Entonces, as Merit como lo said, decía el we are in a moderador, crisis. sí, I don't estamos en una want my crisis view to be overly y no influenced quiero by verme acá the sobre country that I influenciada live por in and el the very país en el que unfortunate y government that el we have at the desafortunado moment. gobierno que tenemos en el But momento, the pero entire el global desarrollo development global community, mundial, including, of course, incluyendo sexual allí and reproductive health obviamente and los derechos rights, sexuales y is reproductivos, facing está a enfrentando daunting una crisis crisis in financing. financiera And increíble in y addition, adicionalmente our nuestra community, the comunidad, sexual and reproductive la health and rights comunidad de la community, defensa is de los derechos facing an sexuales y reproductivos, organized, well-funded, está and very muy determined
muy and determinada.
opposition in the oposición form of en la the forma anti-rights en movement. todas las oposiciones que se So veían I por parte think de los in this movimientos de oposición. context, what Y en I este would say contexto diría is our, que, honestly, I would say honestamente, diría primary que nuestra responsibility responsabilidad is to primaria act es with actuar courage con el and with valor y la determination. determinación We need necesaria. to stay Tenemos que rooted mantenernos in the people we arraigados serve en nuestros and in the valores y principles that principios que inspire nos us, inspiran, even as aun resources cuando get los tighter recursos sean cada vez and más even limitados as y we aun face cuando nos new competing enfrentemos a priorities. otras prioridades que And compiten entre our sí. shared Nuestro focus enfoque has allí to tiene be que on advancing enfocarse sexual en and la reproductive defensa health de los and derechos rights sexuales y through reproductivos a strategic través de partnerships, alianzas estratégicas, strategic advocacy, defensa, una and incidencia alignment across estratégica global, y una regional, alineación and regional national y nacional movements. en los We movimientos need to existentes. think Tenemos que beyond pensar más our allá de individual nuestras organizaciones organizations, individuales, hard though that may aunque be, sea muy and I know how difícil, hard y it is. sé I que was a es muy CEO difícil. for 10 Fui la years. presidenta de And una organización need to por focus muchos on años where y sé que collective nuestra action acción colectiva can make the greatest puede difference. marcar realmente la diferencia. Courage, El I valor, want to be acá quiero clear, aclarar doesn't esto, que no have to tiene que mean ser being the el ser, loudest. en It el doesn't have to gritar más mean fuerte, no pounding tiene on the que ser table. pegarle a It la doesn't mesa, have to no mean tiene que ver posting con on social media. las And publicaciones it que se hagan en doesn't las have to redes mean sociales. never Tampoco tiene que ser compromising con and never el no negotiating. negociar o el no Courage comprometerse. El be valor puede can verse require representado discernment. When en is the el right time disentimiento y cuándo es el to mejor really momento to para engage with realmente partners, to involucrarse con otros articulate the sectores para evidence, traer as la James has evidencia a la said, mesa, to para tap poder into the passion, as Aparna realmente said, aprovechar la and pasión de to nuestros set principios para targets establecer and to objetivos mobilize y partners for a clear and achievable goal, as Merit para llegar has shared. realmente a la defensa de But estos it derechos que can tanto also mean queremos thinking defender. about when do we have to También cuando compromise, tenemos when que do we need to comprometer, stay cuando silent, tal vez nos perhaps, and tenemos que let guardar others speak, silencio y que or otros let hablen, others o talk tal vez que otros themselves tengan into a que hole, hablarle al which is silencio, certainly que what tal vez es certain lo que government that I cierto won't mention gobierno is está doing over haciendo and over una y again. otra vez por estos días, So I que no think voy a mencionar our su nombre. advocacy has to reflect the people and the Pero esto issues realmente tiene that que we care reflejar los about, valores y las and preocupaciones not de las the personas que visibility realmente nos of our importan, institutions mucho and más allá que organizations. los intereses de We have nuestras to push organizaciones. ourselves So, to tenemos que reach out to other llegar a otros sectors and other sectores y a otros movements, movimientos, as Maliha tal talked como lo about. mencionaba otra de mis You know, colegas who from the panelistas, climate change movement, who from the private del sector, sector who privado, from the y para trade que and podamos finance avanzar sector desde el should be sector at the financiero, table at desde la mesa de conferences like discusión, ICFP. tales como las que tenemos acá en la Conferencia You know, Internacional de how can Planificación we Familiar. Y open tenemos our que abrir spaces estos to espacios those a whose ideas and aquellas priorities ideas que intersect se with ours, interseccionan con las but who nuestras haven't y que traditionally felt tradicionalmente se that han they've been quedado por invited fuera. in. También We also need tenemos to look que inward at mirar the hacia SRHR adentro y ecosystem. reflexionar We respecto a lo have, que tenemos adentro, porque honestly, I creo que think, allí too many tenemos actors that muchos are doing actores que están similar haciendo work trabajos in similares, isolation. pero de We manera have to aislada. be Tenemos smarter que about ser mucho más collaboration, about inteligentes shared en la accountability, and collective responsabilidad impact, colectiva and not para que duplication. no dupliquemos We can esfuerzos. learn Podemos que even from aprender those who oppose aquellos our values. Many debemos aprender anti-rights incluso groups de have aquellos que nos succeeded hacen in oposición building trust-based para poder philanthropy, construir flexible, unas bases deeply rooted fuertes de partnerships that filantropía, move para que resources podamos with movilizar speed recursos y and para que podamos conviction and acelerar flexibility. la We flexibilidad. too Y have to be tenemos que ser courageous valientes in how we respecto a give la manera en que and in what operamos we y cómo fund. We podemos need to cimentar trust nuevas our bases. partners. Tenemos We que need to ser firmes cede en nuestras control, and we need to let alianzas communities y and tenemos people drive the tenemos que work. pensar en que son las personas las que tienen que estar So en el finally, centro we de must nuestros ask, intereses. what does success Ahora, look si nos like preguntamos qué beyond significa el conferences or éxito más events? allá de las How can conferencias we y los elevate eventos, the cómo work podemos elevar of this coalition? How can el we break resultado de estas free from colaboraciones our y echo cómo podemos chambers movernos desde las and use new eco, channels, new eco platforms, new cámaras partnerships o to cómo reach podemos wider llegar a cada vez más audiences? audiencias. Our challenge is Nuestro not reto no es only in how to solamente sustain en the cuanto a movement, cómo darle but in how to sostenibilidad a nuestro strengthen it even in movimiento, these difficult sino cómo times. By fortalecerlo listening incluso en estos deeply, momentos tan by collaborating boldly, difíciles, and by en la acting with the colaboración kind of valiente courage that this que moment este demands. momento demanda. Gracias. Thank you, Anne. Gracias, Anne. Our last Y nuestro speaker último is panelista es Esther Corona. She's the president of the World Association for Sexual Health. presidente de la Asociación, Thank you very presidente de la much. Asociación para Thank Salud you Sexual. also Muchas to gracias IC. y
for allowing us to have this room for CFP por reflection. tener este And lugar para la precisely reflexión y precisamente try para to tratar de think pensar de how cómo can we move podemos together movernos juntos even para ser stronger. mucho más The World fuertes. Association for Esta Sexual Asociación Health para la Salud is Sexual a es una confederation of confederación organizations de and organizaciones y professionals profesionales all over de the todo el world, mundo que joining se juntan both researchers, con investigadores, practitioners, clinicians, clínicos, educadores, educadores, anthropologists, and antropólogos y activists. So that's activistas. a very wide range De hecho, of son people muchas joining together profesiones, to work personas que se specifically juntan on para para trabajar en conjunto en la salud sexual y recognize the reconocemos la importance of importancia de trying and tratar de speaking pensar together about juntos sobre reproductive and estos sexual temas de health, reproducción y to salud focus with sexual, sexual health. enfocándonos en la Because we salud think sexual that porque sexuality consideramos is que la the sexualidad bottom line es la of base all de that todo we lo que do hacemos in en these este fields. campo. We have been Hemos working estado together trabajando for juntos por almost alrededor 50 de years, 50 años, building a movement construyendo un in movimiento que a sometimes in veces very difficult settings, está en but lugares in muy many difíciles. times Sin embargo, just trying to el join hecho de together estar and to speak juntos up y de for these hablar topics. de estos We have temas, been at Cairo, we have been at hemos Beijing, estado en we diferentes have been lugares, at en Beijing. CPD many times. We are consultative. We Hemos have consultative status tener with estatus de consultoría ECOSOC at the United Nations para and las Naciones Unidas. partnerships Hemos tenido with alianzas many con other diferentes organizations. organizaciones. Over the Y a través years, de los our años, focus nuestro has foco se ha moved movido from desde un examining and tema presenting our de work through conferences estar en and conferencias, through de exchange intercambio of de knowledge among conocimiento ourselves, entre to nosotros realizing hacia darnos what cuenta kind of de qué world tipo are we de living in, mundo estamos what kind viviendo, of qué tipo de situations situaciones don't nosotros allow us to no work nos in, permite que sigamos what trabajando y kind qué of tipo de problems problemas have han emerged emergido. from and problems from our issuing of El a hecho sexual de rights hablar y de tener and esta sexual declaración pleasure de esta declaration, salud sexual y el and deseo de la very salud recently sexual for a sexual y justice declaration. esta justicia It hasn't sexual been no ha easy sido because fácil porque the field el has been campo rather ha sido muy restrictive in a way, restrictivo, but it has sin always embargo been siempre ha estado related to relacionado a reproductive la salud health, reproductiva, family a la planning, planeación and familiar y other otros things. And it has campos que also también been, it has han had tenido the input from el women's input de movements and estos movimientos de sexual mujeres que tienen diversity, other diversidad kinds of sexuales y otro diversities, tipo de and diversidades, sometimes porque people who algunas are on the personas que fringe, están, people that we que nosotros know that sabemos que necesitan speak up hablar about sobre la sexuality, sexualidad, about their sobre sus lives, vidas, about their sobre sus rights, derechos, migrants, migrantes, LGBT community. personas de la comunidad I LGTBI, mean, I could go on y puedo and on. seguir People with hablando de qué disability, personas, incarcerated personas en la people cárcel con working all together. discapacidad que estén So trabajando all throughout juntos. these Entonces, a years través and de los años how we y a have través de evolved nuestra from the evolución World Association desde for la Sexology Asociación de to the World Association for Sexual Sexología Health, hacia la salud looking at the sexual, landscape viendo el that we're panorama moving recently, que and tenemos ahora, very much aware nosotros that somos we have to be conscientes que strategic. debemos ser We estratégicos y hemos decided decidido very well. We are que somos una international. organización Precisely internacional that is our y precisamente esa es trademark. nuestra We huella, open nuestra your marca que nos expressions permite tener everywhere. expresiones en todas partes del But mundo. Sin embargo, recently we decided that recientemente we needed to go decidimos que necesitábamos ir try y to tratar get de together juntarnos and y unify the unificar las voices voces de of todos all of us nosotros all around the alrededor del world mundo, dealing with these kinds of issues incluso en este and tipo de going temas e ir beyond más our allá de la diversity. We diversidad y recognize that it reconocer is very que important, sí es but importante, finding sin a common embargo, ground. saber cuál es el So campo en last común. year, El año pasado, we convened a nosotros very tuvimos un pequeño grupo due, of course, to funding restrictions, por el hecho de los fondos que fueron of restringidos Porto in en Portugal Portugal under the
sponsorship con of el patrocinio de la universidad. also Entonces have también that. tenemos, In a way, we're porque also, nosotros, in a way, esta very Universidad academic, Porter, very somos scientifically muy minded, but don't académicos forget y we somos were científicos. the, Por favor, manténgalo other en mente, important part porque esta es of una our parte being, importante de our nuestras emotions. emociones. But so we convened this Entonces meeting, which was called nosotros the World hicimos Sexual Health Assembly. hacer una asamblea de la salud Together, sexual people from representing y the leaders habían of personas que many of the, representaban of our areas, los which are líderes de convened todas las here, áreas, IPPF, IPAS, muchas etc. And organizaciones, also IPPF, attended, IPAS, although y not ellos joining the assembly asistieron, as such, by United Nations, las Naciones our Unidas, United Nations partners, with whom we have worked for a very long nuestros time. aliados con los cuales hemos And trabajado por mucho working tiempo, for one y single day, trabajando un día, we have come out nosotros with what is called the Porter Declaration. produjimos esta It's not a proclamación. declaration, because a declaration in our, from La our terms, proclamación Porter it involves at least 1 year, 2 years work and scanning the que environment, etc. involucró años. So you all have the full Entonces ya declaration tenemos la around, and if you declaración don't, just come and you can find y it la pueden also encontrar online. en línea. Because we were very, very Y pleased and estábamos muy satisfied by the satisfechos way that we could de que find a pudimos common encontrar una voice voz en and común y draft pudimos this hacer el declaration borrador and de put esta it out to the world declaración and transform the assembly into a y movement, transformar esta which now asamblea has been entre un joined, and we hacia have un plans movimiento y to tenemos continue planes de working. seguir trabajando. ICFP was part precisely of not ICPF having just this paper parte and de put esto it in a drawer, but it y becoming se alive, convirtió and en alive un documento precisely for those vivo people para that estas need, personas, but not only the people that no need solo las our personas que assistance, necesitan because that's esta not ayuda, the porque way no we es la work. forma en la It's que trabajamos, working with sino all these trabajar con todas estas So, personas. in a nutshell, Entonces, what is the Porter ¿qué es la Declaration? What does it say? declaración Porter? ¿Qué dice? Sexual Dice health is an que la essential salud component sexual es of un componente overall health, esencial human de la dignity and dignidad y el development, desarrollo del underscoring ser humano in its y integral tiene role in un family rol planning and integral en la reproductive planeación choices, familiar y en la elección reproductive de health. Sexual eh, rights are recognized as human rights, reproductivas which y también include incluye the a los right to make derechos autonomous para decisions hacer about decisiones family planning, autónomas free from para discrimination, planificación coercion, familiar, and violence. libres de Equity and discriminación, inclusion are violencia crucial y in ensuring that estigmatización, all individuals, asegurándose que cada regarding of individuo, identity or independiente status, de su have identidad o equitable estatus, access to sexual health tengan services acceso and a family estos planning servicios resources. y a la planeación y Person-centered sus sexual health recursos, services are a right, emphasizing enfatizando en la accesibilidad, respectful, confidential care respeto, with informed confidencialidad, consent, which directly supports que, effective family planning. que apoya la planificación familiar Accountability through con la transparent responsabilidad laws, policies, and de adequate tener funding is esta necessary financiación to ensure adecuada, estas sustainable access políticas to adecuadas sexual and para reproductive health services, including proveer family esos planning, servicios en planificación familiar, promote promoviendo la and justicia sexual dismantling y systemic desmantelando inequalities. la inequidad These en los points sistemas, highlight the interconnection resaltando of la sexual health, interconexión de los rights, derechos, justice, justicia, and salud family sexual, planning as planificación foundational familiar for como individual ítems autonomy, well-being, fundamentales and equitable para access los to health derechos resources. de las This is not personas. the full declaration. You can find it, as I say, either Esta no es una in a declaración, paper copy or through the web, different in our website. And we está are disponible planning, en and nuestra we página hope web. to have a meeting. We already have a date for it Nosotros because on the 4th decidimos of que el September 4 of de each septiembre year, de cada we and año, many other nosotros y countries muchos now países celebrate celebramos World Sexual el Health Día de Day. la Salud So Sexual. around that Y en day, ese día we will have a meeting. tenemos esta We are now reunión moving to y Africa, ahora iremos a to África, a Nairobi, Nairobi y Kenya, Kenia,
And we Y hope to have more esperamos, partners because we are building porque a estamos movement, construyendo un and we movimiento en el hope cual that you esperamos que will find, ustedes important, interesting, encuentren interesante e precisely this importante call of action which you have just made. It's exactly the same. y We have hacemos un to llamado a la rise acción. stronger together. And in this crucial Estamos en un moment, momento crucial to en el move cual forward, debemos not only avanzar, to react, no solo para we have to reaccionar, find sino ways encontrar of moving maneras de forward movernos our common agenda. con So agendas en welcome común. to the Sexual Health Bienvenidos a la Assembly. Asamblea de Salud Sexual. Thank you so much, Esther. Gracias, Esther. Our last speaker Nuestro should último have been panelista Samu Dabi, who is the managing sería director of Samu FP Dabi, que es 2030, el but she gerente, has a death director in her del family, FP so she 2030, can't y no join puede us acompañarnos el día today. de hoy. Sin However, I embargo, would just want yo to quisiera announce that anunciar que when we come cuando down to sit in the table vinimos, there, one of the items uno de that los would be temas que presented to se les you presentó was just your fue final say on the draft el declaration of borrador FP de esta 2030, declaración del as well as some FP discussions 2030 y on how las we move these movements closer to each discusiones other y cómo and podemos create one grand trabajar movement if that is nuevamente possible at juntos y all. cómo hacer Should we just posible continue esto. Entonces discussing podemos this? seguir Because right discutiendo now esto. we're still Quiero que de alguna somewhere manera there, you know. este tema We have sigue ahí. not really discussed what are the Nosotros no hemos organizational discutido forms that sobre we should la take, forma en you que know, la organización and debería what kind, tomar partnership would, and y las coalitions would coaliciones be cómo deberían necessary to move this ejercerse para forward. You want to say something? avanzar. Very quick, Yo quisiera hacer una reflexión. Es un honor estar aquí en representación de las generaciones más jóvenes. Me gustaría ver que más jóvenes estuvieran haciendo parte de este movimiento y considere que esto de somos más fuertes juntos, este movimiento, para asegurar que nos involucramos a la siguiente generación para que tengan So let's esta. give a hand to our panelists. And we will be Por favor, joining aplausos you para in the nuestros tables. Those who are panelistas. interested in continuing this Y discussion, por favor, please join us in the table. aquellos que Thank you quieran very seguir much. hablando al respecto, por favor,